hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. उदरवन खरव शबरी खलारमणि आदरवन बर 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 बर. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर. तुम्हें जो चल से चल तुम्हारा परिवर्तन नहीं, तुम्हें काले जो चिरकाल समान. इधर रवानी खारा बंदा रवानी यादा रवाना बरा 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 बंदा. उधर रवानी बरा 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 बरा. उधर बादशाह बरी अल्लाह रवानी बरा 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 बरा. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद. ओशान रमणी खार वक्रमण करवंदन. उरवंदन रमणी वर 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 वंदन. पूरवशबरी अल्लाह रमणी वर 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 वंदन. तुम्हारा नाम और प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हालेलुया, हालेलुया. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर. तुम्हें जो चल से अचल तुम्हारा परिवर्तन नहीं. तुम्हें कालिया जीव चिरकाल समान प्रभु. हालेलुया, हालेलुया. होली 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 होली. जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे. दया करो, दया करो, दया करो. नमन करो समस्त पाप दोष दुर्बलता क्षमा करो. प्रभु जीसु को हमने रक्त मन धौत परिष्कृत करो, पवित्र करो. होली 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 होली. तुम्हें धन्य 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 तो नाम धन्य, 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 तो नाम धन्य. होली 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 होली. शबा बाबा बाबा बरा 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 बरा. पूरा शबरी अल्लाह रवाने बरा 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 बरा. बुद्ध रवानी खारवा शकला रवानी आदा रवाना आदा रवाना. जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे, जीसु का नाम रे. दया करो. होली 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 होली. तुम्हारा नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद. प्रभु हम दया करो. ओ प्रभु तुम्हारा अनुग्रह निश्चयमान करे मध्य যথেষ্ট অটে. মাত্র প্রভু সে অনুগ্রহ যে প্রিয়ମାନେ ব্যর্থ করিব ନାହିଁ. তুমি অনুগ্রহ করো, দয়া করো. সূর্যগ্র সদ্ব্যবহার করিয়া ପାଇଁ তুমি সাহায্য করো. তারামানি খাওয়ার বর্ষা খেলা বান্দারমা. तुम अटल निजक समर्पण करने एवं प्रभु तुम इच्छा साधन करने तुम आज्ञा पालन करने मन को दया करो. ईरावत प्रमाणी खारा वर्षा काला रवानी खारवा हमारे क्षणिक दृश्य अदृश्य बाष्प सदृश्य प्रभु एवं समस्त विश्रांति और काल मध्य शनि करो. कारण निश्चय बेसी समय नहीं. तेणु आम कर्तव्य सम्बन्ध आम को यथार्थ रूपे सचेतन हाँपाई तुम्हें साहय कर. पूरा वर्षा काला रवानी खारा बंदारमा. तुम्हार सेवा कार्य विश्वस्त लगे रहा निमंते दया करो. हालेलुया, हालेलुया. आम चक्षु प्रसन्न करो. पुनः विष पूर्ण करने उत्तम विष को पवित्र आत्मा साहय धैर्य रखापी तुम्हें अनुग्रह तारावानी खार वर्षा कारा बंदारमा.
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବଡ଼ ଭାବରେ ସାଧିତ ହଉ। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। ईश्वर मेरा राजा ईश्वर मेरा राजा और तेरे नाम को सलाम मैं धन्य और तेरे नाम को सलाम मैं धन्य
জয় গান কর জয় গান প্রিয় তোমারি গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয় তোমারি যিশুনি মুক্তি যিশুনি শান্তি আমি যিশু রাজনা যিশুনি মুক্তি যিশুনি শান্তি আমি যিশু রাজনা প্রিয় তোমারি প্রিয় তোমারি গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয় তোমারি গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয় তোমারি আসি বদুকা নিন্না করুণা লোক কামড়িনা আগে আগে পেতে কদলে কত করি ওই গুণ আসি বদুকা নিন্না করুণা লোক কামড়িনা আগে আগে পেতে কদলে কত করি ওই গুণ করি সদা কীর্তন প্রিয় তোমারি করি সদা কীর্তন প্রিয় তোমারি জয় গান কর জয় গান প্রিয় তোমারি গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয় তোমারি অপরাধীর উঠাই তোতে বলে ক্রুশাও করে পরাণ দেই দেলে তোতে পরিত্রাণ অপরাধীর উঠাই তোতে বলে ক্রুশাও করে পরাণ দেই দেলে তোতে পরিত্রাণ যিশু সদা মরণ প্রিয় তোমারি হরিবু সদা মরণ প্রিয় তোমারি কর জয় গান প্রিয় তোমারি জয় গান কর জয় গান প্রিয় তোমারি যিশুনি মুক্তি যিশুনি শান্তি আমি যিশু রাজনা যিশুনি মুক্তি যিশুনি শান্তি আমি যিশু রাজনা প্রিয় তোমারি প্রিয় তোমারি গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয় তোমারি গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয় তোমারি হালেলুয়া 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 হালেলুয়া
Udarabani Karabashabari Kala Ravana Darabanda La Ramana Darabanda La Ramana Darabashabara Udarabani Darabashakala Ravania Daramana Barabara Holy 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 Moshana Rabani Allah Rabani Bara 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 तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 Holy 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 Shabari Allah Ramani Karabanda Allah Ramana Bara 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 Shabara Bara 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 Holy 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 तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उत्तरावनी खार वर्षावरी काला रावणी आदरवनी बड़ा 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 Holy 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Oh, glory to God, 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 glory to God. You the Rabani Karama Shabari, Allah Rabana, Bara 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 You the Rabani Bara 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 Pura Shabari Allah Rabana Bara 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 Holy 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 Lord 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 Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Prabhu 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 Pura da 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 baba 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 raba 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 Idar Ramani Karaba Shakala Ramani Adaraba raba 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 तुम्हें मान 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 तुम्हें मान 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 वो सर्वशक्तिमान हो परमेश्वर तुम्हें जो छो तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें कालिया जो जीरो काल समारण इधर रवानी खारावा शकाला राता माशावर यल्ला रवाना बराबरा 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 Holy 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 Shabari Allah Ramani Karaba Shabara Kala Ramani Anda Ramana Baramana Baramana Barama Ida Ramani Daraba Shabari Allah Ramana Baramana 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 Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Prabhu 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 Dhanya Tumharo Pitram Dhanya Tumharo Pitram Dhanya Tumharo Pitram Dhanya Tumharo Pitram Holy 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 Hoshana Ramana Bara 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 Pura Vatramania Daravana Karavana Ravana Bara 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 Idaravani Darava Shabari Allah Ravana 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 Ravani Karavana Nama
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम लॉर्ड हमर सना समय सना समय सना समय सना समय सना इदारवनिया तरवनी खारवा शकल रवनिया तरवना बरा 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 पूरा शबरी अल्लाह रबना बरा 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर इधर रबानी खारबा शबरी अल्लाह रबा उधर रबानी दारबा शकल रबा नादा रबा नाना रबा Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Idaravani kharava shakala ravani adaravana bara bara bara. Shabara bara 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 bara. Praise one, give all the glory, praise one, give all the glory, praise one, give all the glory. Holy, 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 holy. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र इधर रवानी खारा वर्षा कहना रवानी और रवानी अल्लाह रवा महिमा तेरी जो भरा
कृतज्ञ भावरे प्रभु संपदा तुम्हारा नाम को धन्यवाद करे मैं प्रशंसा करे मैं ओ गुण कीर्तन करे मैं जो अनुग्रह पे दे प्रभु तुम्हें मध्य तुम्हारा नाम धन्यवाद जे उद्देश्य प्रभु को तुम्हें जगत मध्य पठेछ जे उद्देश्य प्रभु को सृष्टि करता मनुष्य रूप देछ प्रभु तुम्हारा गुण कीर्तन करे मैं तुम्हारा प्रशंसा करे मैं हालेलुया 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 बोल विश्राम तुम्हारी किसी नहीं प्रभु तुम्हारी इच्छा तुम्हें हम पतिमान तुम्हें सफल कर प्रभु तुम्हें घरमान का महिमा प्रभु प्रभु हालेलुया 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 तुम्हारे भाग्य मध्य तुम्हें दिन रात दिन तुम्हें सफल कर जा रहे हो पूरा ला 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 हमारे हमारे शतर हमारे हमारे बंधन हमारे 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 बंधन हमारे तुम्हारा अनुग्रह प्रभु हम को जीवन रे पहुंच गया को तुम्हें दे दो जगत मध्य प्रभु तुम्हारा प्रशंसा स्तुति वंदना करे मैं तुम्हें दे दो पूरा ला 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 हमारे हमारे बंधन हमारे बंधन हमारे पूरा जिगर प्रभु बेसी की कम भागर मध्य तुम्हारे पत्रा पाइबा पाए ओ तुम्हारा भाव प्रभु साके में मध्य साहाय्य पूर्ण करे मध्य तुम्हारा नाम धन्यवाद 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 दया 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 प्रभु निश्चय प्रभु तेरे प्रभु जगत छाड़े हमने जगत ओ प्रभाव जगत को जे मोसे अर्थात प्रभु से स्वर्ग राज्य से प्रभु आओ से राज्य प्रभु जगत रो कौन से प्रभु में कष्ट रो व्याधि हमारे को प्रभु हम प्रभु स्पर्श करि पारिबा नाही हालेलुया हालेलुया जहाँ के प्रभु हमें करिबो ए जगत मध्य जीवन रे प्रभु तुम हमन को पहुंचे समझ तुम माय फल के मन प्रभु पूरा ला 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 हमारे धन्य आओ से सब सगळे प्रभु तुम्हें से उत्तम कर्म फल तुम्हें देव आ धन पुरस्कार सम्मान पाया पाए ए जगत रे परिश्रम करिया रछि प्रभु हालेलुया 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 तुम्हारा राज्य प्रभाव परिश्रम आहे प्रभु के बड़ प्रभु सुख आनंद रे प्रभु तुम सहित तुम मुख दर्शन के प्रभु में रहिबो हालेलुया हालेलुया सदिन मते प्रभु ओ प्रभु मान को तुम्हें ना पड़िया को तुम्हें देव नाही ओ बाबा बाशा बाबा 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 परमेश्वर तुम्हें मंगल तुम्हारा शक्ति दे तुम्हें मन को साहाय्य कर प्रभु मन को तुम्हें उद्धार जाकर प्रभु पूरा हमारे मन मन कर बड़ा 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 पूरा शक्ति बड़ा 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 मन कारण तुम्हारे वाक्य मध्य प्रभु से समय अनेक अंतर प्रेम सिद्ध रहे जो हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम्हारे वाक्य मध्य समस्त विषय प्रभु प्रकाश पाउछि प्रभु हालेलुया हालेलुया पूरा बड़ा 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 यो सन सिद्धता यो सन उत्तमता यो सन प्रभु ना आपके पसंद प्रभु परिपूर्ण रूप से जाओ सन प्रभु हालेलुया हालेलुया ये सब कार्य तुम भर प्रभु हालेलुया हालेलुया पूरा बड़ा 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 समस्त मानव जाति के प्रकार परित्राण पाइबे उद्धार पाइबे प्रभु से मते ओ तुम से समस्त अनुग्रह सुजग तुम्हें प्रत्येक को तुम्हें दोच कहिबे मुद्दा तुम्हारा नाम धन्यवाद 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 जहाँ तुम्हें मन को मदद में दे से प्रभु से समस्त विषय को पवित्र आत्मा तुम्हें मन को सहायता कर प्रभु जीवन से समस्त पर्यंत तोरा भाव रे रक्षा को परिवा इतनी मदद तुम्हें अनुग्रह कर हालेलुया 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 पूरा बड़ा शतर बड़ा बंधन अनेक को तुम्हें खा तुम्हारा राज्य भारत तुम्हारा राज्य कार्य पाए प्रभु जो मन को विशेष कर आह्वान तुम्हें दे छ तुम्हें से मन को दे प्रभु तुम्हारा कार्य रे ओ तुम्हारा क्षेत्र तुम्हें लगा प्रभु हालेलुया 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 अनेक को परिचालन करवा पाए अनेक को तुम्हारा ओ प्रभु को ठुकराने दे प्रभु तुम्हारा परिचय दे तुम्हारा सेवा करिया को करबे इतनी मदद को अनुग्रह कर हालेलुया हालेलुया कारण प्रभु आओ से दिन मध्य प्रभु ओ तुम्हें चाहिए प्रभु प्रेरित नाम समय मध्य तुम्हें से आप जन्म रे मध्य प्रभु अनेक को तुम्हें प्रभु खेलो ओ तुम्हें शिष्य मन को तैयार करो पूरा हमारे बंधन ओ से बार शिष्य मन को तैयार करो आओ से मन सारा जगत को पालन करे अनेक को से मन लाभ करे प्रभु आज पर्यंत तुम्हारा धर्म प्रचार करते प्रभु तुम्हारा कार्य करते प्रभु तुम्हारा सत्य वाक्य प्रचार हो प्रभु पूरा बंधन इना कर बंधन सही प्रकार प्रभु कि ज्ञान की मूर्ख के बुद्धिमान के प्रभु रूप जब सब किसी तुम्हें देखलो नहीं प्रभु ओ जान में सरल तुम्हें ताकत प्रभु अपना आप तुम्हें बलवान में तुम्हें देखे प्रभु ओ तुम्हें ताकत समाधान पात्र पे तुम्हें व्यवहार कर चलो प्रभु तो मैं तुम्हारा धन्यवाद धन्यवाद से अंत कर सिद्ध करे भाई समस्त प्राण तुमको दे प्रभु तुम्हारा सेवा करे भाई तुमको प्रेम करे भाई तुम्हारा आज्ञा पालन करे भाई तुम्हारा साक्ष्य बाबा तुम्हें सहायता करो पवित्र आत्मा परमेश्वर पूरा नवा तुम्हें पवित्र 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 तुम्हें धर्ममय परमेश्वर प्रभु सजन मन से पवित्र तरह सौंदर्य तुम्हारा सेवा करे भाई तुम्हारा कार्य करे भाई तुम्हारा साक्ष्य भाई तुम्हारा वाक्य प्रचार करे भाई प्रत्येक को तुम्हें सहायता करो हालेलुया 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 ला 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 शंदन मन 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 मन
मंडली गुड़ी को उठाओ मंडली को तुम्हें जागृत करो प्रस्तुत कर प्रभु ओ से परजन कुमार शब्द से आद्य मंडल शब्द से प्रभु प्रत्येक मंडली गुड़ी को तुम्हें प्रस्तुत कर जागृत करो कारण तुम्हें बड़ा सोच प्रभु आओ तुम से मस्तक रे बंदार ऊपर नथिबो किंतु तुम्हें ओ प्रभु तुम्हें गौरवमय ओ से मुकुट पर प्रभु तुम्हें आसीबो प्रभु पृथ्वी मध्य आसीबो प्रभु तुम्हार शक्ति ओ तुम्हार भाग्य तुम्हार आज्ञा ही प्रचारित हो प्रभु पृथ्वी मध्य हालेलुया 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 दया कर प्रभु সেই চক্ষুর বলতে প্রভু দিয়ে তৈরি ধরে প্রভু তুমি সমস্ত বিষয় প্রভু জগৎ को নষ্ট করে দিবে সাধমান को তুমি নিয়ে যাবো ও সেই দৃশ্য চমৎকার রাখিব প্রভু সেই মধ্যে প্রভু পশ্চাৎ মনোর দূরে প্রভু সমকলে তুমি আছো তোমাকে লক্ষ্য করে আত্ম ভারই প্রভু দৌড়িব ও প্রভু জীবনের মুকুট পাইব ও পরিত্রাণ পাইব পরিত্রাণ প্রভু আনন্দ তুমি সদা সর্বদা প্রভু করব এই মধ্যে তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া হালেলুয়া পুরা সন্তান মানে খারাপ বন্ধা দিয়া মানে দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো তুমি ছাড়ো নাই করে দয়া করে নাই প্রভু তোমার প্রভু মানবো তোমার সন্তান মানবো তুমি ধরে রাখো জমানে প্রভু আনন্দ পড়াশি ধরে প্রভু ও তোমার প্রভু ব্যস্ত মানে তোমার সেবা করি আনন্দ প্রভু তুমি সেমান খাও সেমান পছন্দ প্রাণ গুলি উত্তপ্ত করো দুর্বল সময় প্রভু তুমি সেমান বড় তুমি দিয়ে প্রভু তুমি ইচ্ছা করো প্রভু তোমার কার্য করে তুমি সাহায্য করো विशेष कर मध्य प्रभु जो आह्वान तुम्हें देव से प्रभु तुम्हारा आस्थान को मैं अनुग्रह कर प्रत्येक को पवित्र आत्मा को शक्ति रे आत्मा को दान रे परिपूर्ण कर प्रभु तुम्हारे कार्य में तुम्हारा राज्य विस्तार में मते तुम्हारे प्रभु तुम साक्षी सदस्य तुम्हें व्यवहार करे तुम्हें जो बंधन मान दो तुम्हारे समस्त प्रभु तुम विषय को तुम्हें परिपूर्ण करो से समृद्ध समस्त प्रतिज्ञा तुम्हें देव प्रभु भविष्य वक्ता के द्वारा से समस्त प्रतिज्ञा को तुम्हें सफल कर प्रभु अनेक आत्मा देवे अनेक मनुष्य में प्रभु देवे परित्राण पाइबे प्रभु उद्धार प्राप्त पाइबे এই দিনের মধ্যে তোমার সে অকৃত জড়িত করো সমস্ত প্রভু ও গ্রাম শহর সমস্ত প্রভু বিষয়গুলি তোমার অকৃত জড়িত করে প্রভু তুমি করবে তোমার তোমার বাক্য প্রমাণ মধ্যে প্রভু আজ তুমি আমার মধ্যে উপস্থিত আছো প্রভু ধন্যবাদ করি তোমার উপস্থিত মধ্যে আমার সমস্ত প্রভু বিষয়গুলি সমর্পণ করি আমার বিশ্বাসী পরিবার অবতে মন্ডলী গুলিকে সব বিষয়গুলো তোমার সমর্পণ করি আমাকে সমস্ত তোমার আগমন পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখো প্রত্যেক অঙ্গ তুমি ধরে রাখো যিশু তুমি দয়া করো সমস্ত ভুল পাপ জয় তুমি আমার ক্ষমা করো যাহা আমার করে সে সমস্ত তুমি প্রদান করো গৌরব মহিমা প্রশংসা শক্তি বন্দনা তুমি সমস্ত প্রার্থনা তোমার সমর্পণ করে ধন্যবাদ দিই গান করতে প্রভু যিশু নামে जोन 5 पर्वर 1 ରୁ 9 पद मध्य आश्चर्य कर्मर विषय आम देखिपर आउपरी लिखा हो जेरुसलेम गोटे मेष द्वारा निकट में गोटे पुष्करिणी थिला एवरी भाषा ताकू बेथेस्दा बोली कहती तार 5टी मंडप आउगुड़िक अनेक अनेक पीड़ित अंग खंज शुष्कांग पड़ रोते जल संचलन अपेक्षा से रोते कारण कौन समय प्रभुकर जड़े दूत पुष्करिणी अवतरण कर जल कम पाते जल कंपिला जे कि प्रथम से प्रवेश करता से जेकोसी रोग आक्रांत होते सुधा सुस्थ होता आउपरी समय से गोटे 38 वर्ष पर्यंत रोगग्रस्त गोटे लोक थिला से बहु कालर रोगी बोली से ताकू पड़ी रही देखी जीसु ताकू सुस्थ करथिले केवल गोटे पद कथार जीसु ताकू सुस्थ कले उठ तुम बड़ खटिया घेनी चल से लोकटी सुस्थ है से खटिया घेनी चलला मात्र ता पूर्व से लोक चेष्टा करुला दूत जल कंपेला बेले से भीतर को जीवाई किंतु से कहला जीसु जो जीसु पचारे तुम्हें कौन सुस्थ हवा इच्छा करुच से कहला जे महाशय जल कंपिया समय मत पोखरिणी को घेनी जावाई मोर कहीं ना
मु जाऊ जाऊ अन्य जने मो आगु पशि जाए। दुई प्रकार भाव ये सुस्थता आम देखिपुँ आश्चर्य कर्म गोटे नियम अनुसार आर विषय दूत जिते दल कंपाउंट जेकोसी रोग प्रथमे पशुला से भल होता जेकोसी रोग थे द्वितीय लोक भल ही पार ना तेणु अनेक लोग तार अपेक्षा रोते जो से दूत जल कंपाउले अनेक लोक आउ से पोखरी भीतर को डेई पड़ुथे शह शह संख्यार लोक डेई पड़ुथे मात्र 2 जन ना कि 3 जन ना केवल गोटे लोक भल होता यहाँ थिला नियम अनुसार आउ जने लोक भल है जे 38 वर्ष पर्यंत जार रोग थिला से नियम मानि पारु नाही से पोखरी भीतर को जाई पारु नाही मात्र से चेष्टा करुछि मु जाऊ जाऊ से कहूँ जीशु को से कहूँ महाशय मु जाऊ जाऊ आउ कई जने चली जाउछि पोखरी भीतर को नेबा पाई मते मोर कहीं नाही तेणु नियम अनुसार न हेले मध्य प्रभु ताकू से दिन सुस्थ कले तापाई जहाँ आवश्यक थिला से कार्य तापाई साधन कले आउ एतरे आमे देखुचु जे आमन को नियम मानिकी चलवा को हम वाक्यर नियम आमको मानिबा को हम बाइबल नियम आमान को मानिबा को हम प्रभु को नियम आमान को मानिबा को हम आउ सेतले आमान को निमंते कार्य हम मात्र जदि आम नियम मानि पारुना हूँ नियम अनुसार माने करि पारुना हूँ प्रभु जेपरी चाहती प्रभु वाक्य जेपरी कहे जेपरी प्रकृत प्रभु लोक मैंने शिक्षा दियंती से अनुसार करि पारुना हूँ ताहले मध्य आमने संपूर्ण रूपे आउ निराश नहु प्रभु आम प्रति कार्य करिवे मात्र सेथर गोटे जेन्युइन रीजन थिबा को हबो उपयुक्त बा यथार्थ कारण थिबा को हबो तेबे जाई सेथरे गोटे कंसीडर अछि प्रभु सेथरे विचार करिवे आउ चिंता करिवे प्रभु कारण से लोक से जीवा पई चेष्टा करूची मात्र पारु नाही से दुर्बल लोक जड़े रोगी तादरे सेति बल नाही से कंपटीशन रे जोग देबा पई प्रतियोगिता रे भाग नेबा पई तार सेति शरीर रे शक्ति नाही तेणु करी कि तार पुणी कौन से लोक भी नाहंती सेथि निमंते आउ एटा ता पई गोटे जेन्युइन रीजन थिला जदि आम प्रभुଙ୍କର कार्य देखा चाहूँ ताले प्रथम कथा से 5टी मंडप थिबा पुष्करणी बेथेस्दा से पाखरे पड़ी रहिबा को हम तार अर्थ गोटे आत्मिक मंडली मु कहूँ खाली मंडली नहीं मात्र गोटे आत्मिक मंडली एक कथा निजा पाई ग्रहण करंतु एवं अन्यमान को निकट मध्य एक कथा कहंतु एटा होची सत्य जो सत्य जानिले आमने मुक्त ही परिबा जे कौन प्रकार बंधन रे अभाव असुविधा रोग दुख चिंता नैराश विफलता रे शत्रु शैतान कार्य जो जामंचर घेर रही सब मुक्त ही परिबा जौन 8:32 अनुसार जो लेखा जी पुणी तुम्हें सत्य ज्ञात हो से सत्य तुमको मुक्त करिवो प्रथमतः आमान को नियम मानिया को बाध्य प्रभुଙ୍କର आज्ञा मान को पालन करिया को बाध्य शिक्षा मान को ग्रहण करने को बाध्य आउ जदि आमने ता करि पारु नाहु ताहले तार जेन्युइन रीजन थिबा को हबो उपयुक्त कारण थिबा को हबो हेले मध्य आउ से प्रक्रियाटा विलंब हबो जो लोक नियम मानुची दूत जल कंपेला मात्र के आउ जे डेई पड़ुची से तो सही मुहूर्त रे भल ही जाउची केते लोक भल ही जाउछन ए लोक पई जो 38 वर्षर रोगी से भी भल है मात्र आउ तापाई बहुत विलंब होईची जेतु से लेखा होची 6 पदरे जीशु ताकू पड़ी रही देखी बहु काल रोगी बोली जानी ताकू पचारे जीशु देखले से पड़ी रही बहु काल रोगी तेणु तापाई विलंब होईची तेणु नियम पालन करने आमान को यथा साध्य जत्न करने को हम
নহলে প্রভুঙ্কর কার্য দেখি পারিবা না। প্রথম কথা তো গোটে আত্মিক মণ্ডলী। এফিসীয় 4 পর্বর 11-12 পদ দেখন্তু, সেইটি মণ্ডলীরে 5 প্রকার লোকଙ୍କୁ প্রভু নিযুক্তি ଦେଇଛନ୍ତି। যেপরি সাধু মানে সিদ্ধ হবে, আর মণ্ডলী নিষ্ঠা পাইব, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରେରିତ ନାମ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି 2 ଆଉ କରନ୍ଥୀୟରେ ତାର 12 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ହୁଏ, ସେଟା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି 2 କରନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବ 12 ପଦରେ, ଯେ ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଓ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆଉ ଚିହ୍ନ, ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ, ପୁଣି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ସାଇନ୍ସ ୱଣ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିରାକଲ୍ସ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରେରିତ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଗୋଟିଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, ଯୋଉଠି ସେଇ ଏଫିସୀୟ 4 ପର୍ବର 11-12 ପଦ ଅନୁସାରେ 11 ପଦରେ 5 ଜଣ ଆଉ 5 ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କଥା ଲେଖା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେରିତ, ତାପରେ ଭାବବାଦୀ, ତାପରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର, ତାପରେ ପାଳକ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧୁମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠା ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝେଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ସେଦିନ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମେତ ରୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ 3000 ଲୋକ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଲେଖା ଅଛି। ଏପରି ହେଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କଲେ, ଆଉ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲି। ବିଳମ୍ବ କରି ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଯାହା ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ମୋର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମୁଁ କେବଳ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ଖୋଜିଲି। କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ରବିବାର ଗିର୍ଜା ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତା ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ଏଠି କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠିକି ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ ଖୋଜି ବୁଲିଲି ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଠି ରହିଲି। ତେଣୁ ମୋ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ। ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ଯଦି ଅଛି, ନିୟମ ପାଳନ କରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିପରି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କଲେ। ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ସେଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଲେ। ରୋମାନ କାଥଲିକ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେଠି ଗଲି, ଆଉ ସେଠି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେଠି ସେ ଦୂତ ଜଳ କମ୍ପେଇଲା ପରି ଆଉ ମୁଁ କମ୍ପେଇବାକୁ ଲାଗିଲି, ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିଲା, ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ରହିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଭଲ ହଉନଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହଉନଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏବଂ ସେଇ 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେପରି ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ ଜଳ କମ୍ପେଇଲା ପରି କରିବାକୁ ହବ।
प्रकृत प्रभु काम करने को हम पवित्र आत्मा कार्य करने को हम सत्य वाक्य कहवाक हम तेरे प्रभुंर कार्य देखिए आश्चर्य कर्म करने से समर्थ हवा पड़ो तेबे जाई पार मते से स्वर्गदूत जल कंपेला परी विभिन्न स्थान मान नहीं मते प्रभु व्यवहार कले जे कौन से स्थान को मु गली से आश्चर्य कर्म सब हवा को लगिला मोर सेवा कार्य को प्रभु एपरी आह्वानपूर्ण करदे एपरी कोरापुट गोटे स्थान रे मु गली से नारायणपाटना रे आउ सेठिकार 3 दिन 3-4 दिन मीटिंग रे विशिष्ट लोक माने को सबू आउ से स्पीकर को रखते मध्य जड़े थी किंतु प्रभु मते विशेष भाव में व्यवहार कले जो मु गोटे संध्या मीटिंग नेली मीटिंग शेष होला लोक माने खूब उत्तेजित होते से मोर शिक्षा प्रचार साक्ष्य सबुर द्वारा कारण पवित्र आत्मा अग्नि जालिबा ही मोर लक्ष्य थाए आउ सेहीपरि भाव में मु शिक्षा प्रचार करे जहाँ समस्ते करें ना अल्प केतक लोक द्वारा ही पार से शिक्षा प्रचार रे पवित्र आत्मा अग्नि जलिब लोक माने चुपचाप रही पारिबे नहीं स्थिर होकर रही पारिबे नहीं समस्त प्रकार परंपरा रीतिनीति प्रतिबंधक को आउ से विशेष लोक माने प्रभुंकर से लोक माने ताको भांगी देवे जेपरी प्रभु चाहती सेपरी भाव में कार्य करे यहीपरि भाव में मुझे कार्य करी जेतले मोर बसा घर को मुझे थी से प्रबल लोक भिड़ है सेठी मीटिंग शेष होला रात्रि समय केतक स्त्री लोक मैंने आसी आउ मते से बहुत अनुरोध कले गृह को जाकि प्रार्थना करने गोटे झी आउ डेलीवरी रे बहुत कष्ट पाउला तार डेलीवरी हो पार ना आउ शेष तार शेष अवस्था आसी से आखि बंद कर देइतिला पाटी बंद हो जाइतिला आउ माने तार दांत भी पड़ जाइतिला आउ तार शेष अवस्था को आसला से माने मते बहुत अनुरोध कले आउ तापरे मु गोटे ग्लास पानी नहीं प्रार्थना करी सेमान को नहीं कहली एडा नहीं तार पार्टी रे पकई देव मो कथा अनुसार से गले अल्प समय पर फेरी आसी कहले जमीती ए पानी ता पार्टी रे देइचु ता आखि फिटी गला आउ से मुहूर्त रे तार डेलीवरी हला एई कथा से मीटिंग रे चारियाडे जतले जणा गला समस्ते से माने आउ विशेष करी युवा माने सब प्रतिवाद करी कहबा को लागिले जेते जन स्पीकर सब मीटिंग पाई विभिन्न स्थान आछंती समस्त को बंद करी से माने मो ना नहीं कहले कटक जो आछंती से पास्टर बेंजामिन बेहरा केवल तांको ही बाकी सब मीटिंग दिया जाओ एटा गोटे पब्लिक आउ इंटर डिनोमिनेशनल कन्वेंशन थिला जोडी फॉरेनर्स माने मध्य आसीथिले आउ प्रभु मते विशेष भाव में व्यवहार कले जल कंपिला उतारे प्रथम जो नहीं पड़ता से भाव में से स्त्री लोक मैंने मो पाखक आसी एत रिक्वेस्ट कले एत बड़ कार्य है एपरी विभिन्न स्थान रे प्रभु तांकर कार्य कर कोरापुटर गोटे स्थान रे दशमंतपुर रे वो विशेष भाव में गोटे मीटिंग नापर जड़े लोक आसी आम जो आईबी रे इंस्पेक्शन बांग्लार रोलु मु आउ जड़े पेंटिकॉस्टल आउ से स्पीकर से थिले आउ जम्मू काश्मीर आउ से आसथिले आउ से पेंटिकॉस्टल बाइबल कॉलेज रो से लेक्चरर की प्रोफेसर की प्रिंसिपल की सेपा जने आसथिले आउ मो 2 जन स्पीकर थिलु से जने लोक आसी गाड़ी हटके तांको नाही मते बहुत रिक्वेस्ट कले मो आपनक विषय बहुत शुणी आसी मो घरे बहुत बड़ प्रॉब्लम होची जेते प्रभु लोक माने अछंदी आम एरिया रे समस्त को डाकी मात्र ता समाधान हो पार ना आ मत जड़े बाध्य करी कहले आपण सहित साक्षात करिया जो से अतिश विनती करूँ मु कहली मो कथा मानतु आ प्रभु कार्य करिया आज संध्या मीटिंग रे आपण रहिबे मु घर छाड़ी रही पानी बहुत बड़ समस्या आमर बोले आप रुहतु मो कथा अनुसार से रहिले से मीटिंग रे मु स्पेशल प्रेयर कली मीटिंग सारी कटक फेरी आसली गोटे सप्ताह पर से मत फोन करी कहले जो दिन से संध्यारे मो प्रार्थना कली से मीटिंग रे कले से दिन ठारू एत बड़ समस्यार संपूर्ण रूपे समाधान हो गला एहीपरि नाना आश्चर्य कर्म प्रभु
କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଗଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୂତ ଜଳ ସଞ୍ଚାଳନ କଲାବେଳେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ନେଇ ପଡୁଥିଲା ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର। ଆଉ ତାହା ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ବଳବାନ ଅତି ସାହସିକ ହୁଅ। ହେଇପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ହବ। ଯଦି ନିୟମ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ 38 ବର୍ଷ ରୋଗୀ ଭଲ ହେଲା ପରି ଗୋଟେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ରିଜନ ଥିବାକୁ ହବ, ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ରହିବାକୁ ହବ। ତେବେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ କନସିଡର କରିବେ, ବିବେଚନା କରିବେ, ଆଉ ବିଚାର କରିବେ, ଚିନ୍ତାକୁ ନେବେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅଛି କି? ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେହି ସମୟରେ। କାରଣ ସେ ଲୋକ ସେଇ ପାଖରେ ହିଁ ସେ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଅନେକ ଭଲ ହେଲେ ବି ସେ ଭଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ତାକୁ କହିଲେ ଉଠ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ସେଇ କ୍ଷଣି ସେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଆଉ ତାର ଖଟିଆ ଘେନି ସେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ, ଦୁର୍ବଳ, ପୀଡ଼ିତ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଆଉ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏକଦମ ବେଡ୍ ରିଡେନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ରିଜନ ହବ। ଏଇ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ଆଉ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟେ ଗିର୍ଜାକୁ। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେଥିରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କାହିଁକି ଯଦି ବା ଆମେ କହିବା ଯେ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ବଞ୍ଚୁଛୁ କେମିତି? ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ କେମିତି? କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ବି ଆମେ ଯାଉନାହୁଁ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଯାଉନାହୁଁ, ବସ୍ରେ ଯାଉନାହୁଁ, ଟ୍ରେନରେ ଯାଉନାହୁଁ, ନା କାରରେ ଯାଉନାହୁଁ, ନା ଅଟୋରେ ଯାଉନାହୁଁ, ନା ରିକ୍ସାରେ ଆମେ ଯାଉନାହୁଁ, ନା ମାର୍କେଟିଂ କରୁନାହୁଁ, ନା ଆଉ ସତରେ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ? କିଛି ଦରକାର ହେଲେ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେଉଁ ଅଟୋ କି ରିକ୍ସାରେ ନହେଲେ କ'ଣ କରିକି, ଯଦି ଆମେ ଚାଲିପାରୁନୁ, ଯଦି ଚାକିରି କି ବ୍ୟବସାୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ରିଜନ ଅଛି ତାହେଲେ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଠି କଟକରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଝିଅ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଚିହ୍ନା ସୁଦାତା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଟିରେ ଆସୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏପରି ହେଲା ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଝିଅ ଯେ ଚିହ୍ନା, ତାର ସେ ଆଖି ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତା ଆଖି ଆରମ୍ଭରୁ ଜନ୍ମରୁ ତାର ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଥିଲା। ତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇକି ସେ ଆଦୌ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ଚାଲିବା କରିବା ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଲା। ସେମାନେ ଗିର୍ଜା ଆଉ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ନାହିଁ କି ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବାପା ଆଉ 2 ଝିଅ। ବାପା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ରିଟାୟାର କଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ପେନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟରେ। ତେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆଉ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ, ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା, ଆପୋଷ୍ଟଲିକ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଯାହା ମୁଁ କହେ, ସେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ମାନିକି ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ କିମ୍ବା କ'ଣ ସେମାନେ ଗିର୍ଜା ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣା ହେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଏମାନେ ସବୁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ମୋର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ମାନିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ରବିବାର ଯେମିତି ସେମାନେ ଗିର୍ଜା ଆସିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଟୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି।
ଆଉ କେବଳ ସେମାନେ 2 ଜଣ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ 3 ଜଣ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଟିକେ ସୁଯୋଗ ହବ ରବିବାର ଦିନ କମ୍ ସେ କମ୍। ଆଉ ଏପରି କରି ସେ ରବିବାରର ଆଉ ସେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲି। ପ୍ରଥମେ ତାହା 500 କି 600 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଥରକ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ରବିବାର ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ ଭଉଣୀମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ 300 ଟଙ୍କାରେ ସେ ରାଜି ହେଲା। 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ, ଯୋଉଠି ପ୍ରାୟ 42,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାହାରେ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ମିଶନରେ ନାହିଁ, ଦଳରେ ନାହିଁ, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଏ ନାହିଁ କି ଚାନ୍ଦା କରି ମାଗେ ନାହିଁ। ଏଣେ ମୋର ପରିଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିଛି ସେଠି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ପଠାଏ। 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିକି ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରି ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଲେ ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲି। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଉ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏପରି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଗାଁରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସବୁରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସେ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ବଡ଼ ଝିଅ ଚିହ୍ନା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯେପରି କରାଯିବ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଚକ୍ଷୁର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହା ବି ହେଉ ତଦନୁସାରେ ହେଲା। ଆଉ ସେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତ ବଢ଼େଇଲେ। ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପାଇଲେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନେ ଠିକ୍ କଲେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ଆଉ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏତେ ଭାବରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇ ପୁରା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ଲୋକ ତୁମର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲା ସେ ଲୋକ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଚାହିଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ରିଜନ୍ ଥିଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବିବେଚନା କରିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ଯୋଉଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏତେ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ଗିର୍ଜାକୁ, ଅଟୋ କରି କାର୍ କରିକି ରିକ୍ସା କରିକି ଆସିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିକି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାଟା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ରିଜନ୍ ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ନେଇ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ଏତେ ପଇସା ମୁଁ ଭାବି ପାରିଲିନି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, 42,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସାହସ କରିନଥାନ୍ତି। ପରେ ଜାଣିଲି ଏପରି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହବ। ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହବ। କୌଣସି କାରଣ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ଆପଣ ରହିବେ ନାହିଁ କହି। ଲୋକ ଏମିତି କହିବେ ମୋର ଅସୁବିଧା ହବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମାନିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ହବ। ବାଇବେଲ ଯାହାକୁ ତା ମାନିବାକୁ ହବ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ଏସବୁ ସତ୍ୟ ଯଦି ଆମଠାରେ କିଛି ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲା, ଉଣାବିଷ ରହିଲା, ଆଉ ଆମେ ଯଦି କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ତାହା ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ରିଜନ୍, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କନସିଡର କରିବେ, ବିବେଚନା କରିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆର ତ କେହି ନାହିଁ,
जल कंपिला बेले ताकू नहीं जावा पोखरी भीतर आउ ये जाऊँगी चेष्टा करुच्ची मात्र पारु ना तथापि से मंडप गुड़ाक भितर से पड़ी रही से आत्मिक मंडली से रही निश्चय गोटे समय प्रभु ता निमंते कार्य कले उठ तुम खटिया घेनी चल आपण प्रति प्रभु सेपरी भाव में कार्य करेंगे कारण बाइबल लिखा होठार अपेक्षाकारी मैंने कई लज्जित मात्र ता पूर्व आपण चिंता करूँ आपण चाहिए सबू करें ताले आपण को कौन करने को हम गोटे कथा कहीकि शेष करी जड़े लोक आ जीशु को पचारा प्रभु परित्राण पाइबा लोक संख्या कौन अल्प से जीशु ताकू कौन कहले लुक 13 पर्व तार 23-24 पद लिखा होची आउ जने तांकू कहले प्रभु परित्राण पाइबा लोक मान संख्या कौन अल्प से सेमानकू कहले संकीर्ण द्वार दे प्रवेश करने को प्राणपण कर कारण मु तुम मान कहूँ अनेक प्रवेश करने चेष्टा करेंगे किंतु पारे ना से दिन से दूत जल कमकेला डेइया लोक मैंने प्राणपण करुले स्ट्राइव टू एंटर द स्ट्रेट गेट स्वर्ग राज्य प्रवेश करने सेपरी भाव में प्राणपण करने को प्रभुंर सभा करने को प्रभुंर कार्य करने प्रभुंर वाक्य मानवा को हम हालुका भाव में ना सुविधा सुजोग थे ना प्राणपण करी गोटे दृढ़ संकल्पर सहित मनुष्य को भय न करी मनुष्य लोक भय फांदजनक मात्र जीव समय परमेश्वर कहले कौन ना बलवान अति साहसिक हो आउ लिखा से एवरी पुस्तक जे अतएव तुमर साहस परित्याग कर ना कारण तार महापुरस्कार अच्छी एवरी 10 पर्व आउ तार 35 पदरे एक कथा लिखा अतएव तुम मान साहस परित्याग कर ना से महापुरस्कार अच्छी जौन 16 पर्व 33 पदरे प्रभु जीशु कहले जगत रे तुम निमंते कलस्य अच्छी किंतु साहस धर मु जगत जय कर जीशुंकर पदे कथार आपणकर सबु समस्यार समाधान हो पार तेणु आपणकर कर्तव्य संबंध में सचेतन हूँ 5टी मंडप थिबा पुष्करिणी आत्मिक मंडली सहित लगी रुह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदाराबानी खाराबा शकाला राबानी आदाराबाना दाराबांदा लराबा प्रभु तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुग आज समय पाई धन्यवाद सुजोग पाई धन्यवाद हरि 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 आमर कर्तव्य प्रभुंर सेवा करने प्रभु आम नाना भाव में आशीर्वाद करेंगे अनेक मंडली थे सब मंडली गुड़े आत्मिक मंडली नुहति तेणु प्रकृत आत्मिक मंडली आम रही रोपित हो प्रभु सेवा मान करवा आम आवश्यक आ निश्चय प्रभु आम तत्व ने आम कार्य करवा आम प्राणपण आम करने को हम हिदाराबानी खाराबा शाकाला राबानी खाराबा जदि प्रकृत मैंने पारुना हो तार उपयुक्त कारण अच्छी ताले प्रभु निश्चय से कथा चिंता करेंगे आम हताश निराश भांगी न पड़ी धैर्यर सहित आम को चलने को हम तेणु लिखा धैर्य संपूर्ण रूपे कार्य साधन कर जीशु नाम रे दया कर पूरा बाबा शाखाला रबानिया दाराबानी खाराबा अभिषेक हेतु जुआरी विनष्ट हो जीशु नाम रे दया कर जहाँ जहाँ प्रयोजन तुम जान तुम इच्छा मत तुम्हें साधन कर तुम शांति अनुग्रह समस्त सहवर्ती हो तुम कंडा विध पाद प्रणाम चुंबन कर एवं तुम हस्तर मान सर्वपणात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे यही प्रार्थना करुँच आमेन। Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard? Is anything too hard? Is anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard for the Lord. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहभागिता प्रभु जीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत समस्त सहवर्ती हो आमेन।